गुणे ध्वनित হয়ে উঠুক স্বস্তি স্বস্তি वंदे যাহা ମୋ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ମା ମା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ आज समस्त बहुत समागम होती मत आज बहुत खुशी होती मो मार मन प्राण भल पाइबा से काली केते चंचल होतिला आज देखो भरी जाय आज बहुत खुशी ताको परिवार ता मन ता भल पाइबा ठाकुर प्रति इष्ट प्राण आज जना पड़छ से केते भल पाउछि ठाकुर जहा से ठाकुर हम कामना करू आज सब सरीला साधना हमरो सदानुसन नारी नीति साधना नीति रचित प्रार्थना आ प्रत्येक भजन कीर्तन रे आज समस्त हम भूले जाते खुशला आ जो बहुत ए ठाकुर ने जा प्रार्थना रे ठाकुर प्रार्थना सकाला बोले खाना ठाकुर हम चिड़ियाखाना उस पाखी पायरा करे उड़िया देखले तो पायरा माने एमती করে পায়খানা করে তার ঘর করে পুরো বন্ধ হয়ে গেছে সে না বাস বাড়ুছে না দুধ পাচ্ছে মানে বহুত ছটপট করে অসুবিধা হচ্ছে না ঠিক করে খাইবা দଉଛି তো মানে এটা কিছু কিছু খাই না তোমরা কাম করো কিন্তু তার দুধটা অসুবিধা হচ্ছে না ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋ ମନଟା ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଖୋଜୁଛି ଯେ ମୋ ବୋଉ ପୁରା ଯାଇକି ସାଫା କରିଦେବି ବୋଲିକି ପାୟରା ବୋଲେ ସେଠି ରହିପାରୁଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ପାୟରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଘର ଅଛି ପୁରା ପାଇଖାନା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଖାଲି ମନଟା ପଛକୁ ବୁଲୁଛି ଏମିତି ତ ପାୟରା ବୋଲେ ଦିଶି ପାচ্ছে না ধরতে পারছে না বাহারে ঢুকতে পারলে ঢুকলে বাহারে পারবে এতে পুরো মরে যায় তারপর মনটা ভালো লাগে বারবার কিছু দেখি এতে অতিরিক্ত যায়
ନିଜର କରି ଆପଣଙ୍କ ମା ସେ ପକ୍ଷୀ ମନରେ ତା କଷ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛି ବୁଲି ବୁଲିକି ତା ମନରେ ଗଲେ କିଛି ଆହା ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସହାୟ କେମିତି କରିବେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ସମ୍ବଳ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବେ ସ୍ୱାମୀ କି ମା ବହୁତ ଭଲ ମତ କହେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗାଳି ଖାଏ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର କି ଜୟ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ପରମ ଆରାଧ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କି ଜୟ ପରମ ଆରାଧ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ବନ୍ଦେ ସହସ୍ରଙ୍ଗ କି ଜୟ ସହସ୍ରଙ୍ଗ କି ଜୟ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ଅହଂ କୃଷ୍ଟି ଦେବତଂ ବନ୍ଦେ ଅହଂ କୃଷ୍ଟି ଦେବତଂ ନା ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ଖାଲି ଦିଟା ଆଉ ଦୁଇଟା ଦିଅ नहीं जा दिन नहीं जाना चॉकलेट ले जा नातिन तो आसे ना नातनी आसे ना केन दे दो हां दे दिए हां हां जाबे से कतो